제가 첫 번째 시간에 저희 큐티책 그 표지에 세 가지 슬로건을 말씀을 드렸는데요. En la primera clase yo le había comentado sobre tres ítems o tres lemas de nuestro Shalom QT. 첫 번째가 쉬운 큐티였었잖아요. El primer lema es un QT fácil. 여러분이 맨 처음에는 좀 약간 어색하고 그랬었지만 한 주 한 주 지나면서 큐티가 좀 쉽다 그런 걸 아마 느끼셨을 거예요. Quizás al principio hacer meditación bíblica era una tarea un poco costosa y difícil, pero seguramente se dieron cuenta que al pasar las semanas en estas clases se dieron cuenta que es sencillo, no es tan fácil, no es tan difícil, digo. 그다음에 두 번째가 쓰는 큐티였었잖아요. Y segundo lema de nuestro Shalom QT es un QT escrito, que se escribe. 근데 쓰는 거는 어려운데 쓰다 보면 쉬워진다는 게 굉장히 아이러니하죠. Lo irónico es que escribir es una tarea bastante costosa, pero si cada vez que más escribe, uno se da cuenta que es fácil. O sea, esto creo que es muy irónico, ¿no? 그래서 큐티책 하루치를 이렇게 노트를 완성하는 것이 그래서 굉장히 중요하다고 볼 수 있습니다. Por eso, llenar el libro con mis escrituras al cuadernillo de QT es sumamente importante. 그래서 그 하루치를 그 완성하다 보면 그다음 이렇게 되면서 지속적으로 이제 매일 하는 큐티로 이렇게 바뀌게 되는 거죠. Quizás al inicio o al principio escribir, llenar ese cuaderno con mis escritos es un poco, es una tarea difícil, pero si logra de un día, segundo día, tercer día, sucesivamente, días tras días, se va a dar cuenta que es algo fácil y eso se va a transformar a ser el QT diario. 그 지난주에 여러분이 올렸던 그 노트를 몇 개 좀 그 캡처해서 준비했는데요. Hice captura de pantallas, algunas tareas que ustedes subieron. 저희가 이제 세 번 읽는데 중요한 요소가 주어의 동그라미 치는 거잖아요. La razón por la cual de dar importancia a las tres lecturas es para poder nosotros hacer círculo a los sujetos. 그 스페인어가 주어가 생략된 게 많기 때문에 주어가 있는 데는 동그라미 치시고 주어가 생략된 데는 동사에다 동그라미 치라고 지난번에 말씀을 드렸죠. Y la última clase, como mencionamos que en el castellano hay sujeto implícito, entonces uno puede marcar en el mismo sujeto si es explícito, pero si en caso de implícito, puede marcar en el verbo conjugado. 큐티는 성경 읽기 방법 여러 가지 중에서 세밀하게 관찰하는 방법 중에 하나예요. 큐티가. QT o la meditación bíblica es una forma útil para poder ver, observar la Biblia de una manera más cerca. 1, 2번은 man약에 하나님에 대해서 묵상한다면 빨간 펜으로 1, 2번을 기록하면 되고요. Punto y uno, dos, si uno está reflexionando sobre los atributos de Dios, lo puede hacerlo con bolígrafo rojo. 내가 만약에 오늘 묵상을 교훈이나 사람 중심으로 한다면 파란 펜으로 1, 2번을 기록하는 거예요. Pero si su punto de reflexión de ese día, en vez de que más de atributo de Dios, era más enseñanzas sobre de la persona, entonces lo puede escribir en bolígrafo azul. 그리고 3번하고 5번은 검정색으로 쓰시고요. Y el número 3 y el 5 lo pueden hacer con el bolígrafo negro. 그리고 4번의 적용과 감사는 빨간 펜으로 쓰시면 골고루 삼색을 쓸 수가 있습니다. Y la aplicación, o sea, el punto 4 y el agradecimiento lo puede hacer con el bolígrafo rojo. Y de esta forma, su cuaderno va a quedar multicolor. Sí, hoy es la última clase, la clase 4, y hoy vamos a ver esta parte de compartir, o sea, cómo compartir la meditación bíblica y sobre la lectura de la Biblia. 강의 준비물은 늘 중요하다고 그랬어요. 이 세 가지 또 다시 한번 강조를 드립니다. Materiales para poder hacer esta clase es que tiene que tener tres materiales: la guía de Shalom QT, el libro de Shalom QT y el bolígrafo de tres colores. 나눔의 유익 첫 번째는요. 나눔은 묵상의 꽃이라고 말을 합니다.
El primer punto que vamos a ver sobre el beneficio que trae el compartir la meditación bíblica. Y el primer punto es, la primera ventaja es que compartir es la flor de una meditación bíblica. 그 꽃을 피운다라고 하는 것은 꽃이 피우려면 씨앗이 뿌려지고 비와 영양분을 이렇게 충분히 섭취할 때 일어나는 거잖아요. ¿Qué significa que una flor florece? Esto quiere decir que hubo una semilla y sobre esa semilla hubo todo un riego de agua y de cosas nutritivas para que pueda al fin y al cabo florecer. 각 개개인이 큐티한 것이 꽃을 피우려면 나눔이 있어야 된다는 거예요. Esto quiere decir que para que pueda florecer nuestro trabajo de QT o la meditación personal de cada uno, tiene que haber un compartir. 나눔이라는 것을 한마디로 이야기하면 입으로 말하는 것을 이야기해요. Y en una palabra, para explicar sobre el compartir QT, sería, en una palabra sería hablar. 내 속에 들어왔던 말씀에 느낀 점을 내 입으로 이야기하는 것을 나눔이라고 말을 합니다. Así que compartir es poder sacarlo de esa palabra que o esa meditación que entró a mi corazón por a través de la boca, o sea, por a través de el hablar. 이렇게 내 입으로 말씀을 선포할 때 믿음이 생기고 은혜를 끼치게 되기 때문이에요. Porque cuando uno proclama con sus labios, o sea, cuando habla con sus labios, con su boca, de lo que uno cree y tuvo la fe, entonces ahí esa fe cobra un poder. 어떤 사역자가 큐티 나눔 방을 인도하는데 혼자 이야기하는 그런 사역자도 제가 많이 봤거든요. Yo había visto también ministros que en el momento de compartir QT, como no tenía con quién compartir, veía que hablaba solo. 그 사역자가 본인이 다 너무 많이 이야기를 하면 다른 사람이 말할 기회가 없고 시간이 없어요. Perdón. La persona que yo vi es una persona, un líder que hace QT, pero en el momento de compartir, este líder hablaba demasiado que no le dejaba hablar a otros. 만약에 여러분이 큐티 나눔 방을 이끌어 간다면 여러분이 말하기보다는 참여하신 분이 말할 수 있는 기회를 충분히 주는 것이 중요하다고 볼 수 있습니다. Así que cuando usted es el líder o el instructor de enseñar QT, tiene que tener bien en claro que es mejor no hablar usted, es mejor que los otros hablen y que usted pueda prestar atención en lo que dicen. 두 번째는 큐티를 계속할 수 있는 그런 여건이 되는 게 나눔이에요, 나눔. Y el compartir QT también nos da el beneficio porque ayuda a que uno pueda continuar permanentemente en hacer la meditación bíblica. 그 이상적인 큐티 나눔은 일주일에 한 번 정도 얼굴을 보고 이렇게 나누는 거거든요. El tiempo ideal o estimativo para tomar este tiempo de compartir QT es una vez a la semana, donde pueda tener un encuentro cara a cara y hacer compartir de lo que se meditó durante la semana. 큐티를 처음 하신 분은 그 나눔 때문에라도 준비해서 이렇게 습관화되는 경우가 굉장히 많이 있습니다. He visto también casos donde personas que por tener que participar en ese encuentro de compartir QT, estaban como obligados de hacer el QT diario. 그리고 이제 세 번째는 하나님의 지속적인 인도를 받게 된다는 거죠. Y la el beneficio es que si una persona está con el QT diario, también vas a dar cuenta que recibe una dirección continua de Dios. 우리가 어떤 결정을 하거나 어떤 일을 진행할 때 말씀의 영향을 받을 때 우리는 하나님의 인도를 받고 있다라고 볼 수 있는 거거든요. Nosotros cuando tomamos una decisión o cuando estamos influenciados sobre una decisión que tomamos, tenemos que tener bien en claro que
esa influencia es de Dios cuando yo estoy en relación con Él. 날마다 큐티하는 사람은 그 말씀의 인도를 받으면서 일도 하고 사역도 하고 생활하게 되는 거예요. O sea, una persona que no está en relación diaria con el Señor, las decisiones y las influencias de las decisiones que uno toma no tienen nada que ver con el Señor. Por lo tanto, una persona que tiene el QT diario es una persona que vive teniendo la influencia de la dirección y la guía del Señor. 네 번째는 규모 있는 생활을 하게 하는데요. Y la cuarta, el beneficio es que va tener organizada su vida. 여러분이 아마 큐티로 시작한 날하고 그렇지 않은 날은 규모 면에서 아마 다른 것을 느낄 수 있을 거예요. Una persona que empieza su día teniendo la meditación bíblica y otra persona que no, es una persona que seguramente se va a notar su orden o la organización diaria de esa persona. 어떻게 여러분이 지난주에 이렇게 생각해 보면 이 나눔의 유익에 대해서 공감이 되시죠? Están de acuerdo, ¿no? Sobre estos beneficios que estoy compartiendo. 우리 또 한번 고개를 좀 끄덕끄덕 해볼까요? Los que están de acuerdo, hacemos así. 그리고 다섯 Gracias. 번째는 감사와 기쁨의 생활을 하게 된다는 거예요. Y otro beneficio importante es que una persona que tiene diaria meditación bíblica va a sentir que vive bajo la gratitud y el gozo. 우리가 믿음을 가지고 있지만 날마다 막 감사하고 기뻐하고 그런 삶이 안 될 수도 있잖아요. Porque si bien nosotros somos hombres de fe y proclamamos nuestra fe, pero no siempre todos los días tenemos una vida de gratitud y de gozo. 이 감사와 기쁨이라고 하는 것은 어떻게 보면은 크리스찬에게 있어서 트레이드 마크처럼 그런 거라고 볼 수가 있어요. Y es por esto que tanto la gratitud y el gozo es como una marca visible de un creyente. 우리의 그런 감사나 기쁨은 환경에 있는 것이 아니고 하나님과의 관계에 있기 때문에 그런 거예요. Y la razón por la cual nosotros, a pesar de que estemos mal, podemos estar en esta gratitud y en gozo, es porque nuestra vida no depende de la situación o el ambiente en la que nosotros estamos, sino que nuestra vida totalmente depende de la relación con el Señor. 그러니까 큐티하는 사람은 하나님과의 관계가 늘 밀접하고 끈끈하기 때문에 감사와 기쁨의 생활을 하게 된다는 거죠. Así que una persona que tiene diario el QT, vive a diario haciendo la meditación bíblica, va a tener una relación más íntima y más diaria con el Señor y eso le va a provocar que el ambiente o la situación en la que esté, a pesar de lo difícil que uno pueda estar, va a poder dar las gracias y vivir el gozo. 그리고 이제 여섯 번째는 나눔은 개인의 신앙과 공동체의 신앙을 세우게 되는 것입니다. Y el sexto beneficio es que el compartir el QT es de edificación de la fe personal y también de la fe de la comunidad de la fe, o sea, de la iglesia. 여러분이 아무쪼록 이번에 그 큐티 학교가 끝나고 나서 교회마다 이런 소그룹을 이렇게 만들어 가는 것이 굉장히 중요하다고 볼 수가 있어요. Así que es sumamente importante y valioso que una vez que terminen ustedes esta clase de instructores, poder lograr formar grupos de hacer compartir QT en los grupos de sus iglesias. 그러면 아마 여러분의 교회가 말씀으로 건강한 공동체들이 세워지리라고 믿습니다. Y así van a lograr que en sus iglesias se formen grupos sanos en base a la palabra. 예, 나눔의 방법에 대해 설명드리겠습니다. Y segundo punto que ahora vamos a ver es sobre la forma de cómo compartir. 이제 소그룹을 만들 때 대략 한 4명에서 7명이 적당한 것 같아요. El número apropiado de formar grupo es entre 4 o 7 como máximo de personas. 이거는 뭐 절대적인 숫자라기보다는 그냥 대략 이렇게 하라는 거예요. Estos números que aquí le estoy mencionando no son números absolutos, sino que son números especulativos
en la que, según las experiencias de algunas, fueron que fue buena. 그리고 이제 두 번째 나눌 때는 가급적 노트한 것을 중심으로 해서 적용한 것을 나누시면 좋습니다. Y en segundo punto, la forma de compartir, en lo posible hay que compartir basándose en lo que uno escribió y en lo que uno aplicó. Así que ese punto es importante para que el compartir no sea tan denso. 그래서 가급적이면 이제 나눌 때 이렇게 가르치는데 노트한 걸 중심으로 해서 적용점들을 나누시는 게 좋습니다. Y es por eso que en lo posible, el instructor en el momento de compartir, hay que enfatizar esta parte, ¿no? Que compartamos en base a lo que uno escribió y en lo que uno quiere aplicar. 세 번째는 적용에 있어서 성공담뿐만 아니라 실패담도 적절히 나누는 것이 좋습니다. Y es por esto muy importante también de que hay que compartir no solo los testimonios de éxito, sino que también hay que poder compartir testimonios de fracasos. 그런데 이제 어떤 분 같은 경우는 자기가 막 성공했었던 것들을 중심으로 해서 그 나눔 시간을 자신의 막 성공 시대를 펼치려고 하시는 분도 계시거든요. Porque en el momento de compartir también siempre contamos con hermanos que quiere contar en base a los éxitos que él tuvo y así demostrar lo exitoso que fue él. 근데 저도 지난주 큐티한 거를 이렇게 살펴보면 적용에 대해서 막 100%막 다 실천하지 못하거든요. Y resulta que yo también cuando reviso, hago el repaso de lo que fue QT de las semanas anteriores y encuentro que hay muchas aplicaciones que no he logrado, hay aplicaciones que he fracasado, que no lo pude hacer. 그래서 적절하게 실패한 이야기도 하게 되면 아, 저 목사님도 강의를 뭐 20년 동안 했다면서 잘 못하네. 위로도 되기도 하고 은혜가 될 경우가 있어요, 실제로. Así que como instructor o como líder de guiar este momento de compartir, si ágilmente comparte algunos fracasos de las aplicaciones que no pudo lograr, entonces el grupo, los hermanos, al ver al líder que también fracasa, se va a sentirse identificado y va a tener más ánimo de continuar. 그래서 이런 나눔은 너무 과한 것도 굉장히 문제라는 거예요. Y lo que yo quiero decirle es que si bien los testimonios son sumamente valiosos, pero también tiene su riesgo muy grande. 그리고 그 나눔에서 있었던 이야기들은 비밀을 지키는 것이 굉장히 중요합니다. Y es por esto que los testimonios que se cuenta en el grupo, en el momento de compartir, es muy importante el secreto, mantener el secreto. 그리고 이제 우리 사역자들은 그 나눔 그룹을 잘 살필 필요가 있어요. Y es por esto que los líderes del grupo de QT tienen que ser ágil. 그래서 그 말씀을 나누는 거니까 다 잘 되겠지, 좋겠지라고 관심을 갖지 않는 것은 굉장히 위험하다고 볼 수가 있어요. Ágil en el sentido de no creerse que todo está bien, porque muchas veces nosotros creemos que está todo bien porque estamos compartiendo la palabra, pero no es así. Tenemos que ser ágil y poder observar detalladamente a los hermanos. 그 마닐라 센터에 있었던 어떤 선교사 이야기인데요. Esto es una historia que me contó un misionero de Manila. 어떤 소그룹은 몇 개월 큐티 나누다가 그 팀이 단체로 교회를 나간 교회가 있어요. Me contó una experiencia de que había un grupo donde tenía activo el grupo de QT y resultó ser que en uno de esos días todo ese grupo entero se fueron de la iglesia. 물론 그 그룹은 어떤 문제가 뭐 그 사전에 있었겠지만 어쨌든 그 공동체가 어떻게 큐티를 나누는지를 사역자가 잘 살피는 것은 중요하다는 얘기를 하고 싶은 거죠. Obviamente y seguramente este grupo que se fueron de la iglesia ya seguramente habrán tenido
situaciones, problemas previa y también el grupo obviamente no funcionó. La razón por la cual les digo esto es que el líder tiene que saber observar y ver bien si el grupo está funcionando o no. 그리고 네 번째는 한 사람이 한 3분에서 5분 정도면 충분한 것 같아요. Y la cuarta forma de cómo compartir es que cada persona preferentemente puede compartir entre 3 a 5 minutos, que creo que es suficiente. 이제 큐티 나눔 방을 만드는 구체적인 방법을 좀 알려드리겠는데요. Ahora voy a compartir sobre cómo formar el grupo de compartir QT. 첫 번째가 가정 예배예요. En primer lugar es el culto familiar. 한국 교회도 지금 교회가 커지면서 가정 예배에 대한 강조를 엄청 하고 있습니다. Hoy en día las iglesias coreanas, que está en crecimiento, está enfatizando muchísimo sobre esto de culto familiar. 여러분의 그 나라나 상황도 아마 비슷하리라고 생각이 되는데요. Yo creo que esto es algo muy parecido a nivel mundial, ¿no? 그 가족 간의 대화가 그 점점 없어지는 것은 물론이고 불신과 불륜과 여러 가지 가정에 대한 어려움들이 많이 나타나는 게 현실이죠. Que la realidad es muy parecida porque hoy en día en la familia hay menos charla, menos conversación y que hay más sospecha, hay más infidelidad y sucesivamente. Creo que es una realidad que compartimos a nivel mundial. 그런데 가정에서 예배를 드리는 것은 쉬울까요, 그게? Entonces, ¿hacer un culto familiar será fácil o difícil? 근데 예배라고 하면 말씀을 전하는 사람이 있어야 되고 뭔가 이렇게 예전이 순서가 있고 하니까 가정에서 드리는 건 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. Porque si ya el hecho de la palabra hacer culto tiene una connotación donde pareciera que tiene que haber un pastor que predica y que tiene que tener todo un sacramento o tiene que tener una liturgia y pareciera que es difícil. 그런데 여기서 가정 예배라고 하는 것은 큐티 가정 예배를 의미하는 거예요. Pero dentro de el compartir QT, el culto familiar se refiere a el momento de compartir el QT en familia. 그래서 아빠가 큐티한 것도 나누고 엄마가 큐티한 것도 나누고 자녀가 큐티한 걸 나누는 큐티 나눔의 장이 바로 가정 예배라고 볼 수가 있는 거예요. Así que para nosotros el culto familiar se refiere el momento en donde cada integrante de la familia comparte el QT que hizo, lo que hizo el papá, la mamá y los hijos. 네, 저도 이제 우리 가정에서 어, 그 아이가 한 초등학교 4학년 때쯤부터 가정 예배를 드렸던 것 같은데요. Yo también en mi familia, cuando mi hijo pequeño, al cumplir unos 11 años de edad, empecé a tener culto familiar. 그런데 그 아이들이랑 가정 예배를 드리는 것도 또 쉬운 일이 아니에요. Y la verdad que es una experiencia muy difícil hacer un culto familiar con los hijos. 아이들에게 정말로 당근도 주었다가 채찍도 주었다가 이게 밀당이 굉장히 필요한 거죠. Todos padres sabemos que es muy importante nosotros saber dar zanahoria en los momentos. Es muy importante nosotros saber dar el premio y el castigo correctamente. 그래서 이제 저희 딸이 둘 있는데 딸이 드라마를 되게 좋아해요. Yo tengo dos hijas y las hijas le encanta los dramas, las 그래서 한국은 miniseries. 사실 드라마 천국인데 월화 드라마, 수목 드라마, 주말 드라마, 드라마가 엄청 많잖아요. Y seguramente ustedes saben que en Corea es el paraíso de miniseries, ¿no? Y hay un montón de miniseries. 그래서 이제 아이들에게 드라마 보여줄 게 큐티 예배드리자 이런 식으로 이제 밀당을 하는 거죠. Así que yo negociaba con mis hijas negociaba con los miniseries. Si hacemos culto familiar, te dejo ver cierto miniseries.
그리고 이제 아이들이 막 큐티하면 막 1,000원도 주고 막 10,000원도 주고 막 돈을 막 뿌리기도 했었던 적이 있어요. 실제로 제가. Y también tengo la experiencia de haber repartido dinero a nuestras hijas cada vez que hacían QT. 그러니까 애들이 매일같이 가정예배 드리자고 한 적도 있어요. Y es por esto que a veces hubo momentos donde mis hijas querían hacer culto familiar. 애들이 왜 그럴까요? ¿Por qué? 뭔가 생기니까 그렇지 않겠어요? Porque había un beneficio monetaria, ¿no? Para las hijas. 그래서 그런데 이제 이러다 보면은 사실 맨날 이럴 수는 없잖아요. 돈을 막 10,000원 주고 뭐 다 뿌리게 되면 거덜나지 않겠어요? Pero también, obviamente, uno no puede estar siempre dando dinero, premios solamente por hacer culto familiar, ¿no? Porque nos quedamos vacíos. 그런데 이제 시간이 지나면 지날수록 이상한 현상이 나타나는데요. Pero lo que descubrí es que con el paso del tiempo sucedía un suceso raro. 애들이 그 큐티의 중요성을 서서히 느끼게 된다는 거예요. Es que mis hijas empezó a comprender, pero lento, sobre el valor de QT. 어리다고 해서 큐티를 잘 못하는 게 아니고 어른이라고 해서 큐티를 잘하는 게 아니더라고요. Me di cuenta que no es que por ser menor no sepa hacer bien el QT o por ser adulto sepa hacer mejor el QT. 그리고 시간이 지나면서 맨 처음에는 돈으로 유혹했지만 시간이 지날수록 말씀이 그를 변화시키는 걸 많이 경험해요. Y también he descubierto que si bien en el inicio, al principio, yo tenía que convencer a mis niñas que hiciera QT, inclusive dándole dinero, pero con el tiempo me di cuenta que era la misma palabra que transformaba a ellas y hacía ver la necesidad de hacer QT. 그래서 이제 서서히 이렇게 큐티 가정 예배를 정착시켜 나갔던 기억이 나는데요. Así que me acuerdo que tenía esta experiencia de forma lenta, pero que podía establecer QT dentro de mi familia. 그래서 여러분 가정부터 그리고 성도들의 가정 한 가정 한 가정을 큐티 가정 예배를 드릴 수 있도록 나눈 방을 만들어 보는 거예요. Así que es muy importante que tanto su familia y también la familia de sus hermanos pueda formar ese culto familiar. 이 가정 예배는 큐티 가정 예배는 아무리 강조해도 지나치지 않고 정말로 중요하다고 볼 수가 있는 거죠. Creo que enfatizar el culto familiar con QT, enfatizar mucho, nunca va a hacer falta. 그래서 아이들하고 밀당을 하고 남편하고 아내하고 밀당을 하면서 가정 예배가 좀 세워질 수 있도록 해보는 것이 굉장히 중요하다고 볼 수 있습니다. Perdón, quise decir, nunca va a ser de más de hacer culto familiar o exigir. Así que tener un culto familiar y lograr un ambiente de culto familiar es sumamente importante. 그리고 이제 두 번째가 소그룹을 만드는 건데요. Y la segunda forma es hacer reunión de grupos pequeños. 교회는 이제 구역 예배라든지 봉사 기관이라든지 이런 이제 소그룹을 만들어서 이렇게 큐티를 나눌 수가 있어요. Dentro de la iglesia hay muchos grupos, ¿no? De grupos como culto de células, ministerio de servicio de la iglesia, grupos cristianos en el trabajo, sucesivamente. 그 교회에서의 그런 소그룹은 아까 많이 강조를 했었던 것 같아요. Creo que ya hablamos sobre mucho de reuniones de grupos pequeños dentro de la iglesia. 그리고 성도 중에서는 이제 직장 안에서 이렇게 신우회 같은 그룹 속에서도 큐티를 나눌 수가 있습니다. Y también hay hermanos que pueden lograr hacer un grupo de QT dentro de su propio trabajo, juntando a los creyentes dentro de su trabajo. 그래서 성도들이 모이는 곳에는 큐티 나눔 그룹을 이렇게 만들어주는 것이 중요하다고 볼 수가 있어요. Así que donde haya reuniones de creyentes, es muy importante que nosotros como instructores le formemos un grupo de hacer QT. 그리고 이제 세 번째는 상설 큐티 나눔 방인데요. Y la tercera forma es crear un grupo para compartir. 그러니까 여러분의 교회에서 예를 들어서
목요일 날 아침에 상설 큐티 나눈 방을 만들어 놓는 거예요. O, por ejemplo, en su iglesia, es crear un grupo todos los jueves para que las personas puedan asistir a compartir el QT que hicieron. 그래서 목요일 날 오전에 오면 누구나 오면 큐티를 나눌 수 있다라고 이제 홍보해서 조금 이렇게 예쁘게도 꾸며놓고 해서 나눔 방을 하는 것입니다. O sea, uno puede promocionar diciendo que todos los jueves en determinada hora, en el horario, cualquiera que viene a la iglesia puede compartir el QT, ¿no? Entonces uno trabaja en el ambiente para dejarlo bueno. 그래서 목사님이 이제 시작할 때 전체적으로 약간 설명을 하고 그다음에 이제 조장이나 소그룹으로 해서 각자가 이렇게 큐티 나눌 수 있도록 해주는 걸 의미하는 거예요. Esto significa que es poner una hora, un día, para que cualquier hermano de la iglesia pueda acercar a ese grupo para compartir el QT que hicieron. 어떤 교회는 이제 수요 예배라든지 주일 오후 때 이렇게 하는 교회도 많이 있습니다. He visto que hay iglesias donde lo hace un miércoles por la noche o un domingo después de culto. 그리고 네 번째는 이제 왓삽이나 SNS를 통해서 이렇게 큐티를 나누는 거죠. Y la cuarta forma de hacer grupo de compartir QT es por medio de WhatsApp. 그래서 이제 이상적인 큐티 나눔은 평상시에는 SNS로 나누고 한 번은 얼굴을 보고 오프라인으로 나누는 거예요. Lo ideal cuando uno hace grupos de, así de forma por internet o por WhatsApp es diariamente puede compartir por vía WhatsApp, pero una vez a la semana poder hacer un encuentro cara a cara. 그래서 이제 여러분이 지금 왓삽에다 올려서 큐티 노트만 그냥 올리고 마는데 상대방의 내용을 읽고 뭐 아멘도 하시고 거기다가 격려의 그런 어떤 메시지도 하면서 교제를 이렇게 해 나가는 게 중요하죠. O sea, como estamos haciendo nosotros, de subir el QT diario y hacer una reacción, ¿no? De cada vez que un hermano sube el QT que hicieron, dar un mensaje de aliento, ¿no? Y de compartir de lo que meditó. 그럼 이제 평상시에는 SNS로 나누다가 한번 만나서 나누게 되면 늘 큐티로 이렇게 살아가는 그런 성도들이 될 수 있다는 거죠. Y así diariamente uno puede compartir su devocional, su meditación por medio de este servicio network, por ejemplo, por el WhatsApp, pero una vez cada tanto tener un encuentro cara a cara, eso puede ayudar a que este grupo siga funcionando. 제가 4주 동안 정말 여러 가지를 예를 들고 제안을 많이 드렸어요. 여러분에게. Yo durante estos 4 semanas he dado muchas propuestas y muchos ejemplos. 이거는 이제 저희 단체를 중심으로 해서 많은 교회들이 실제로 하고 있는 것들을 소개한 것뿐이에요. Y todas estas propuestas y ejemplos que les conté son en base a la experiencia de varias instituciones de diferentes países, de diferentes lugares. 그래서 여러분 교회에서 적용할 수 있는 것들을 하나하나 좀 시작하면서 정착해 나간다면 여러분의 교회가 말씀이 풍성하게 아마 조만간에 풍성한 은혜를 누릴 것입니다. Que pertenece a nuestra sede, nuestra institución, y estoy convencido de que si ustedes también implementan en sus lugares, van a tener una abundancia en su iglesia de compartir la palabra de Dios. 다음은 나눔의 순서인데요. ¿Y cuáles entonces los procedimientos o el orden de compartir? 이제 그 찬양 한 곡 정도 이렇게 부르고요. Es muy bueno empezar cantando un himno, 그리고 이제 una adoración, 사회자가 기도합니다. y después el moderador hace una oración. 근데 가정 예배를 드리는 경우에 사회자가 꼭 엄마 아빠일 필요는 없어요. En caso de que si esto lo hacen en la familia, no siempre el moderador puede ser la mamá o el papá. 그 아이들이 해도 굉장히 잘합니다.
A veces dejarle que sus hijos lo haga es muy provechoso. 사회자나 리더자는 어떤 준비된 자를 의미하거든요. 그래서 준비를 잘 시키면 은혜롭게 진행할 수가 있죠. Porque el moderador es una persona que se tiene que prepararse de antemano. Entonces, cuando le damos este lugar a nuestros hijos, también le estamos enseñando que sobre la preparación. 그래서 만약 큐티를 다 안 했다면 돌아가면서 본문을 읽어 나가는 거죠. Y después, en caso de que no hicieron el QT ese día, podrían hacer la lectura del pasaje por turno. 그래서 이 시간에는 그 사역자가 동그라미 치고 밑줄 긋고 이렇게 요약하는 거 우리 배웠잖아요. 그런 것들을 그 시간에 해줘도 괜찮을 것 같아요. Y creo que esta es un momento oportuno cuando sea papá o la mamá o el moderador del grupo que está compartiendo, hacer el QT tal como nosotros enseñamos, hacer círculo en azul, círculo en rojo, así sucesivamente. 그리고 나서 이제 줄거리도 좀 이렇게 사회자가 얘기를 하면 좋겠는데요. Y también el moderador puede resumir la historia y contarla, ¿no? 만약에 줄거리를 설명하기 어렵다면 우리 샬롬 큐티에 묵상 가이드를 한번 읽어줘도 괜찮을 것 같아요. Si en caso de que el moderador le cuesta contar la historia del pasaje que leyeron, puede también leer el tratado que está allí al costado, a la derecha, sobre el tema de la reflexión del día. 그리고 나서 한 10분 정도 각자가 노트를 안 했다면 노트할 시간도 이렇게 주는 거예요. Y si en caso de que no hicieron tomar nota de QT, pueden tomar ahí unos 10 minutos para que cada uno haga su QT. 그리고 이제 돌아가면서 나눌 거 아니겠어요? Y después van a compartir cada uno. 그래서 이제 자연스럽게 뭐 5명이 만약 큐티 한다면 한 사람이 먼저 나눔을 시작을 합니다. Si fuera que 5 personas están haciendo QT o participando, entonces cada uno comparte y el primero empieza. 그런 다음에 이제 두 번째, 세 번째 사람이 끼어들면서 같이 나눔을 진행하는 거예요. Y cuando uno comienza, ya el segundo y el tercero es como que se mete en la conversación del primero. 그러다 보면 자연스럽게 이제 큐티가 풍성하게 되고 서로 다른 이제 나눔이 이루어지게 되는 거죠. Entonces se va a poder lograr de una forma natural de compartir. 그리고 이제 마지막으로 그 중보기도 돌림기도로 이렇게 마무리를 하면 됩니다. Y después, al final, para finalizar, puede finalizar con una oración de intercesión o oración en cadena. 이 돌림기도는 이렇게 이제 돌아가면서 한마디씩 한마디씩 기도하는 거를 의미하는데요. O sea, aquí la oración en cadena es una forma de orar que cada uno hace una frase de oración. 그래서 맨 마지막 사람이 예수님의 이름으로 기도합니다. 이렇게 마무리를 지으면 되는 거죠. Y cada uno haciendo una frase de oración en turno y cuando llega el turno del final, él es el que cierra la oración diciendo, en el nombre de Jesús oramos, amén. 지금까지 이제 나눔에 대해서 이렇게 설명을 드렸는데요. Hasta aquí es todo sobre cómo compartir. 적어도 내가 나눔 방에 2개 정도는 속할 수 있도록 노력하는 것이 중요합니다. Es sumamente también importante del líder o el instructor poder participar mínimamente en 2 grupos de compartir. 뭐 가정 예배가 됐던 SNS로 나누던 그렇게 해서 내가 나눔 그룹에 반드시 있으면 좋다는 거죠. Es muy valioso, importante de que yo pueda pertenecer, sea en el grupo de culto familiar, sea en el grupo de WhatsApp, pero poder contar yo como instructor a participar en mínimamente 2 grupos. 내가 좀 영적으로 살아가기 위한 그런 방법이라고 살기 위해서인 거죠. Yo creo que esto es sumamente importante porque es una forma para que yo me pueda mantener espiritualmente firme.
이제 마지막으로 성경 통독에 대해서 좀 설명드리겠는데요. Y por último, quiero hablar sobre la lectura bíblica, sí, lectura bíblica. 성경 통독은 성경 66권을 한 권으로 보고 부분이 아닌 전체로 읽어 내려가는 것을 말해요. Bueno, la lectura bíblica completa es podemos entender que es leer los 66 libros de la Biblia como un solo libro, o sea, no hacer distinción, sino que leer como un libro entero. 그러니까 큐티는 세세하게 말씀을 관찰하는 것이라면 O sea, si el QT es una forma de meditar u observar la Biblia detenidamente, detalladamente en cada pasaje, 성경은 그러니까 하루에 한 세 장 정도를 그냥 쭉 읽어 내려가는 걸 의미해요. pero la lectura completa de la Biblia es una forma de leer la Biblia crónicamente para llegar a una lectura completa. Y se dice que lo que aconseja es leer 3 capítulos por día para poder terminar en un año. 그러니까 큐티 하다가 모르는 것이 나오면 막 찾아보기도 하고 세세하게 읽는 거라고 한다면 O sea, si en el QT es leer detalladamente el texto que le toca, 근데 성경 통독은 중간에 뭔가 모르는 게 나와도 그냥 넘어가면서 그냥 이렇게 읽어 내려가는 거예요. la lectura bíblica completa es leer el texto, leer la Biblia como un libro. 요거에 대한 차이가 좀 명확하게 느껴지실까요? ¿Se entiende un poco la diferencia entre QT y la lectura bíblica completa? 그래서 그 성경을 읽는데 세세하게 관찰하는 방법으로 읽고 전체 숲을 보면서 읽는 그런 균형이 되게 중요하다고 볼 수가 있어요. Porque aquí es muy importante mantener un equilibrio nosotros, ¿no? O sea, tener el lado de hacer QT que es ver detalladamente cada pasaje o cada texto que nos toca a diario, pero también nosotros tener una actitud de poder leer la Biblia de una forma más amplia, es como poder ver el bosque. 저희 그 큐티 책의 몇 페이지 하단에 보면 그 통독 프로그램이 들어 있거든요. Si ustedes se fijan en el librito de Shalom QT, hay también páginas donde muestra la cantidad de páginas o los capítulos que tiene que leer cada día para llegar a una lectura completa. 제가 이걸 캡처를 못 해왔는데 오늘이 그 화요일인데 오늘은 266이라고 써 있으면서 에스라 3에서 4장 이렇게 읽을 수 있도록 안내되어 있어요. Por ejemplo, si ven ustedes la página de hoy que corresponde, van a ver que dice abajo 266 y dice Esdras y sus capítulos que tiene que leer. 그러니까 오늘의 에스라 3, 4장을 세세하게 관찰하면서 읽는 게 아니라 그냥 전체적으로 쭉 읽어 내려가는 걸 의미한다는 거예요. 그렇게 O 읽으라는 sea, 거예요. O sea, cuando ahí abajo donde dice Esdras, capítulos 3 y 4 no se refiere a que haga una lectura detallada como hacemos en el QT, sino que esa guía de Esdras, capítulo 3 y 4 es para que usted hoy lea como un libro, un libro, de una lectura de un libro, del capítulo 3 y 4 de Esdras, para tener una continuidad de hacer la lectura completa en un año. 그래서 저희 이제 샬롬 큐티를 사용하시면 큐티도 하고 통독도 할 수가 있는 거예요. Por eso, de esta forma, cuando uno usa el libro de Shalom QT, no solamente va a ser QT, meditación bíblica, sino que también va a contar con herramienta para hacer la lectura completa de la Biblia en un año. 그러니까 통독은 성경 전체가 주는 메시지를 찾아가면서 읽는 거예요. La lectura completa de la Biblia se trata de encontrar el mensaje que transmite toda la Biblia. 그러니까 그 세세하게 관찰은 하지 않지만 숲을 보면서 읽다 보면
성경이 주는 어떤 전체적인 메시지를 이렇게 느낄 수 있다는 거죠. O sea, si bien no, la lectura completa de la Biblia no se dedica a hacer una lectura detallada de cada pasaje o cada frase, es más bien la lectura completa de la Biblia es poder entender la Biblia como viendo al bosque, ¿no? ¿Cuál es el mensaje macro que tiene y la intención de decirnos? 그러니까 그 성경 전체는 예수님에 대한 이야기라고 볼 수 있잖아요. Porque sabemos claramente que la Biblia es un mensaje que se trata sobre Jesús. 구약은 예수님이 오실 예수님에 대해서 메시아에 대해서 기록했잖아요. Que, por ejemplo, el Antiguo Testamento es la historia de Jesús que vendrá. 그리고 이제 신약 복음서에 와서는 실제로 예수님이 오신 이야기잖아요. 그렇죠? Y llegando al Nuevo Testamento y los Evangelios nos cuentan sobre aquel Jesús que vino. 그리고 또 서신서 일부하고 계시록에는 앞으로 오실 예수님에 대해서 소개하고 있습니다. Y también parte de las cartas, las epístolas y el libro de Apocalipsis nos enseña, nos hace ver sobre el Jesús que vendrá otra vez. 그리고 이렇게 이제 성경 전체의 어떤 그 통독을 하게 되면 숲을 볼 수 있는 이제 그 안목이랄까 그런 것들을 이제 배우게 되는 거죠. Así que uno, cuando hace la lectura completa de la Biblia, va a también poder ver de una forma amplia de cuál es el mensaje de Dios, mensaje de la palabra de la Biblia. 그래서 이제 성경을 보통 통독 성경으로 읽으라고 하거든요. Por eso, cuando uno hace la lectura completa, es conveniente leer la Biblia de una forma cronológica. 이 통독 성경이 어떻게 되어 있는지 잠깐 좀 소개해 드릴게요. Les voy a mostrar un poco sobre la Biblia cronológica, cómo está formado la Biblia cronológicamente. 저희가 읽는 성경은 구약 같은 경우에는 율법서, 역사서, 시가서, 예언서로 되어 있죠. El Antiguo Testamento que nosotros tenemos está separado en Pentateucos, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. 그래서 우리 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 우리는 모세오경, 율법서라고 얘기하잖아요. Los Pentateucos son los primeros 5 libros que corresponden Génesis, Éxodos, Números, Deuteronomios y Levíticos. 그리고 이제 그 이어서 그 이스라엘의 왕의 역사들이 이렇게 기록되어 있죠. Y después están los libros históricos, que es la historia de los reyes de Israel. 그리고 이제 시편이나 잠언 같은 그런 시가서가 있습니다. Y después están los libros poéticos, como por ejemplo el libro de Salmos o Proverbios y los otros 3 que continúan. 뭐 이사야라든지 예레미야라든지 뒤에 이제 예언서가 이제 있지 않아요? Y después están los libros proféticos como Isaías y otros libros que fueron escritos por los profetas mismos. 근데 이제 이 성경은 어떤 그 분류 자체가 문학의 장르로 묶어놓은 거라고 볼 수가 있어요. Está compuesto de esta forma porque la Biblia fue editada desde un concepto literaria también. 그런데 이제 이거를 역사순으로 읽으라고 하는 게 바로 통독 성경이에요. Y es por esto que si bien la recopilación de los libros de la Biblia está basado en un contexto literario, pero es también conveniente que cuando uno hace la lectura completa lo pueda hacer desde una perspectiva cronológica. 그다음에 이제 신약 성경은 복음서, 역사서, 서신서, 예언서로 되어 있죠. Eh, el Nuevo Testamento está formado por los evangelios, los libros históricos, epístolas y libro profético. 그래서 이렇게 되어 있는 것도 이거는 그 역사순으로 되어 있는 게 아니고 문학의 장르로 묶어 놓은 거거든요. La razón por la cual de que está formado en esa edición es porque también fueron recopilados desde un concepto literario de los textos. 이것도 역사순으로 이렇게 배열해서 읽으라고 하는 것이 통독 성경 Y 프로그램에 볼 수 있습니다.
También el Nuevo Testamento se puede leer desde un orden cronológico. 그럼 이제 성경을 1년에 한 번 읽을 수 있도록 이렇게 계획을 세우는 게 중요한데요. Y esto es para planificar hacer una lectura completa de la Biblia en un año. 저희 프로그램은 성경 창세기부터 계시록까지를 1년 동안 읽을 수 있도록 이렇게 쪼개놓은 거예요. 프로그램이라고 볼 수 있습니다. Y es por eso que nosotros contamos con un programa para que el lector, siguiendo ese programa, pueda terminar de leer la Biblia completa en un año. 그래서 큐티가 조금 교회에 정착이 되면 이 통독 프로그램도 자연스럽게 적용하는 것이 좋습니다. Y es por esto que cuando el QT se establece en una iglesia, de una forma natural también se puede enfatizar esta parte de hacer la lectura completa de la Biblia en un año. 유튜브에 저희 이제 읽어주는 통독 프로그램들이 많이 있어요. Y hoy en día en YouTube hay muchísimos programas que hace una lectura veloz. Entonces uno 그래서 pone, 그날치 프로그램을 유튜브를 들으면서 눈으로는 성경을 읽어 내려가는 거예요. entonces uno pone, por ejemplo, en el YouTube sobre la lectura veloz en vez de uno leer los textos, puede seguir con los ojos de la frase y de la lectura de la Biblia. 그래서 이제 하루에 20분 정도만 투자를 하게 되면 1년에 한 번 성경을 읽을 수 있다는 거예요. Y es por esto que por promedio, 20 minutos al día, puede lograr leer completo la Biblia en un año. 요 프로그램도 저희가 혹시 이제 스페인어판을 좀 만들 수 있었으면 좋겠다는 생각이 드네요. 네. Bueno, tengo mucho deseo de poder traducir estos programas de lectura bíblica completa que nosotros tenemos al español.